De vierde donderdag in de vierde maand, de mis van de donderdag van de vierde week van de vasten met de gedachtenis van de heilige Sullus. Het epistel is een opwekking uit de doden van het Oude Testament door de heilige Eliseus. En het evangelie is een opwekking, dus een verrijzenis, een opwekking van door Jezus van de jongeling van Naïm. Dus twee grote mirakelen, de grootste mirakelen die er bestaan. Dus alleen God kan dat doen. Donc on a aujourd'hui dans la messe deux miracles dans l'épître, la résurrection d'un mort par Saint Élisée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, la résurrection faite par Jésus du jeune homme de Naïm, de la veuve. Today there are two miracles of resurrection, one of the Old Testament and one of the New Testament. Old Testament is made by the prophet Eliseus, and in the Gospel is our Lord Jesus Christ is resurrecting a young boy, the son of a widow.
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Introito Padre Dei. Adem vivificate tutta meam. Iudicame Deus et scene causa mea vigente non sancta, abomine iniquitosa e rubime. Quia tuus Deus fortitudo mea, quare mere prodestit quartis in ciedo, non fidimen amicus. Et mette lucem tuam et veritatem tuam et serve deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in tui volt altare Dei adem vivificate tutta mea. Confidemo tibi cetera Deus Deus meus, quare tis salva mere, quare conturbas me. Sperande Deo quondam a tu confitibor illis altare votus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intuigo Patri Dei. Adem vivificate tutta mea. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Filium et terra. Confiteor Dei potenti, Beate Maria, Semper Virgine Beatum, Michael Candovino, Tene Baptiste, et Sancta Apostol Spiritus et Paulo, Libus et Sancto, Vis Marticavi, Nimis Coetatione, Bebeto Pere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pregor Beata Maria, Semper Virgine Beatum, Michael Marcangelo, Tene Baptistam, Sancta Apostol Spiritus et Paulo, omnes et Sancta Vos, fratres, orare pro me, Domine Dio nostrum. Miseriatus tui potens Deus in missis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et ibi pater, mea peccam nimis coleagione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos et i pater, orare pro mea Deum nostrum. Miseriatus vectini potens Deus et missis peccatis vestis predicat volet vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutione et remissione peccatorum nostrorum privat nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Et lex tua voluntate turente, Sende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Letetur cor currentium Dominum, querite Dominum et confirmamini, querite facem eius semper, confitemini Dominum et invocate nomen eius, annunciate inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Letetur cor currentium Dominum, querite Dominum et confirmamini, querite facem eius semper. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Presta quesum omnipotens Deus ut quos iunia votiva castigante, ipsa quoque devotio sancta laetificet, ut terrenis affectibus mitigatis, facilius celeste agapiamus. Per damum nostris Filium tuum, et te convive in veritate et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Da nobis quesumus omnipotens Deus, Beato Cirilo Pontifice intercedente, te solum verum Deum et quem misisti Iesum Christum ita conoscere, und inter oves que vocem eos audio perpetuo connumerari mereamur, per undam namum nostris Filium tuum, qui te convive in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Regum. In diebus illis venit mulier Sunamitis ad Elyseum in montem Carmeli, cumque vidisset eam vir Dei e contra ait ad Giezi puerum suum, ecce Sunamitis illa. Vadi ergo in ocursum eos et dicii, rectene agitur circa te, et circa virum tuum, et circa filum tuum. Qui respondit recte, cumque venisset ad virum Dei in montem, apprehendit pedes eius et accessit Giezi ut amovret eam. Et ait homo Dei dimite illam, anima enim eius in amaritudine est, et Dominus celavit a me,
et non indicavit mihi. Que dixit illi, nunquid petivi filium ad Domino meo, nunquid non dixit ibi, ne illudas me. Et illeait ad Gezi, accingelum postuos, et tollevaglo meum in mano tua et vade. Si occurre tibi homo non salutes eum, et si salutaviit te quispiam non respondeas illi. Et pones baclo meum super facem pueri. Poro mater pueriait, vivi Dominus, et vivit anima tua, non dimitante. Surexit ergo et secutus esteam. Gesiatem precesserat ante eos, et posurat baclum super facem pueri, et non erat vox neque sensus. Et versus que est in occursum eius, et nunciavit dicens, non surexit puer. Ingressus est ergo Elysius domum, et ecce puer mortuus iacebat in lectulo eius. Ingressusque clausit ostium super se, et super puerum, et oravit ad Dominum. Et ascenit et incubit super puerum, posuitque os sum super os eius, et oculos suos super oculos eius, et manus sua super manus eius. Et incurvavit se super eum, et calefacta escaro pueri. Atire de versus deambulavit in domo, sebel uc atque iluc, et ascenit et incubit super eum. Et oscitavit puer septies, aperuit pe oculos. Atire vocavit Gezi et dixit ei, voca solamite dem hanc, que vocata ingressa es ad eum, quiait tolle filium tuum. Venit illa, et corruit ad pedes eius, et adoravit super terram. Turitque filium suum et egressa est, et Eliseus versus est in Galgala. Deo gratias. Respite Domini in testamentum tuum, et animas pauperum tuum obiscares infimem. Exurge Domine judica causam tuam, memores opprobri servorum tuum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In tempore ibates in civitatem evocato naim, et ivan comeo discipuli eius et turba copiosa. Cum autem appropinquare porte civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suae, et ec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quam convidisse Dominus misericordia motus super eam dixit illi, noli flere, et accessit et elicit loculum. Ia autem qui portabant ceterums, et ait adolescens tipidico surge, et essedit qui erat mortuus, et cepit loqui, et dirit illum matris suae. Accepit autem omnes timor, et magnificabant Deum dicentes, quia profeta Magnus surrexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Domine adiuvando me festina, confudantur omnes qui cogitant servis tuis mala.
Se supplia Domnul sacrificium in albus tuis, at laudum et gloriam nomine sui, at pietatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sussum cordam. Habemus ad Domini. Graciamus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Et veridium et justum est secum et salutare nostri vi semper qui gratia agere. Domine sancti et Patri omnipotens et Tene Deus. Qui corporali unio visa comprimis mentem elevas vitutem agile premia per Christum Domum nostrum. Per quem majestatem tuam laudanta, angeli adorant dominationes et demon potestates. Cielicium per virtuts et beata seraphim, socia exultatione concelebrans. Conquibus et nostras voces, ut admite iuvia te becamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis cum et peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus perceptis rotaribus munite divina institutione formari demo dicere Pater noster quer in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostres, et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Domine memorabilius itiae tuae solius, Deus loquivissime a juventute mea, et usque in senectam et senum Deus nede linguas me. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, celestia dona capientibus quesumus Domine, non ad judicium provenire partialis, que fidelibus tuis ad remedium provenisti, per Adama nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te confides in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sacramenta corporis et sanguinis tui, qui sumsimus Domini Iesu Christe, beati civili pontificis plecibus mentes et corda nostra sanctificent, ut divine consortes nature efficie meriamur, qui vivis Deus cum Deo Pater, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vestra Deo. Populi tui Deus institutor et rector, peccata quibus impugnatur, expelle, ut semper tibi placidus, et tuo monimine sit securus. Per Adamo nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te confides in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum apod Deo, et Deus erat verbum. Hoc ad principio apod Deum. Omnia ipsum facta sunt, et ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum. Et lux in tenebris nuncet et tenebrae iam non comprehenderunt. Et fuit homo missus ad Deo pro nomen Johannes. Hic venit testimonum peribile, et illuminatum et credere per illum. Non erat ille lux testimonum peribile et illumine. Erat lux elaque illuminatum hominum venutum in mundum. Il mundo erat et mundo ipsum factus secundus eum cognovit. In propria venitetur sui eum non disciperunt. Quod disciperunt Deo, Dei dispensate filo Dei filii, isui creant nomine eius conex sanguinibus, ne constate carnis, ne constate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est veritatis namus et vidimus meus, duram quad ingenitia Patrem, gratias et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita ducedo et spes nostra salve. A te clamamus exudes filii A Evi, te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, in nos tuos misericordes oculosa nos Et converti. Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetrix. o digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus et suffugium nostrum et virtus, populum declamante propistes et vice, et intercedente gloriosum Maccata Virgine Dei Genetice Maria, cum beato Iosebius Pons, beato apostolis tuis Petro et Paulus filius sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis saltatione sancte Mater Ecclesiae Preci defundimus, misericordias in exaudi, per una Christum Domum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendus in prelio, contra liquissam et insidias diablis presidium, impretire Deus, supplice de peccamu, tutte principes missis celestes, Satanos, spiritus marinos, que perissone vanum proviant in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Glorioso Catissimum, Miserere glorioso nobis. Catissimum, Miserere glorioso nobis. Catissimum. Miserere nobis.